পশ্চিমবঙ্গে এমএসএমই আড্ডা সেশন চালু করল এমএসএমই ডেভেলপমেন্ট ফোরাম, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টক এক্সচেঞ্জ, গেটেক্স ও সানমার্ক ফাউন্ডেশন। Thank you so much. Thank you. That Shri Vivek Gupta, who is the esteemed MLA of the Chorasako constituency government of West Bengal from Calcutta, he is here today. It's very, very difficult to get his time, but his presence itself is actually predominantly telling all of us that yes, MSMEs is in the total radar of the government. And the government of West Bengal is doing so much to make sure that MSMEs, even in the shape and size of small farmers, are able to actually take benefit of what the government of India is trying to percolate at all levels. I'm so very grateful to Vivek ji for his kind presence today. We'll do the honors together, but let me kindly first felicitate and say our words of respect to them. It's heartening to see Shri Ajay Thakur ji's presence here today. Ajay Thakur ji is a very well-known name in the entire corporate arena. He is the head of SME and startups of the Bombay Stock Exchange. Who doesn't know Bombay Stock Exchange? Bombay Stock Exchange has been the pioneer to actually develop the market for all of us that we see today. He himself made sure that his personal presence is here today amongst the Calcuttans. Today, he has flown from Bombay to actually grace and tell us that yes, SME scalability, MSME scalability is very much possible, and how we can explore the capital market to see what we can do best for the MSME sector. Let MSME sector not die, at least for money's sake. Leave apart everything else. We are not talking of that at this point in time. Thank you, Ajay ji, for your kind presence. And we are actually very grateful for your presence today, sir. Thank you so much. They are making sure that they are taking SMEs for listing. आप एक हमेशा ध्यान रखिए कि आप बच्चे को भी क्लास 10 तक लेके जाते हैं ना, तो उसको क्लास 10 के लायक बनाना पड़ता है। उसके माँ बाप पूरा एक साल, लीव अलोन ऑल द अदर इयर्स, एक साल को कहीं जाने नहीं देते, खुद भी जाते नहीं है, टीवी बंद कर देते, सब कुछ शट करते, बोलते तैयारी करो, बोझ देना है। उसी तरह से ये तैयारी करवाते हैं कि भैया बोझ नहीं, तुमको ऐसे में लिस्टिंग करनी है, तो एक साल 2 साल उसको कैसे हैंड होल्ड करना है, उस बच्चे को कैसे उस कंपनी को तैयार करना है, they make sure, and with the help of Ajay ji, I'm sure they are doing very, very well. Thank you so much. Actually made all the class, all the backdrops, everything. People have been asking me कि membership forum का कैसे क्या होता है, we'll talk about it. Okay, just back. Thank you. कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ आज सबसे पहले तो मैं ये बात बहुत बार दोहरा चुका हूँ, मगर पश्चिम बंगाल में तो क्या भारत में ममता को मना करना बहुत मुश्किल है। और इसलिए ममता बेनानी जी, जो मेरी बड़ी बहन है, वो जब भी आदेश देती तो मुझे हाजिर होना पड़ता है, और मैं खुद खुशी से, स्वेच्छा से आता हूँ। और ये इनमें ये खूबी है कि ये जो काम हाथ में लेती है उसको इतने सुंदर रूप से करते कि अगला जो पीढ़ी है, ये जो आने वाला जो काम करना चाहता है, वो खाली सोचता रहता है कि क्या मैं इससे बेहतर कभी कर पाऊंगा। उसमें एक फंडामेंटल चीज हमने ये कहा था कि कमर्शियल डिस्क्रिमिनेशन जो भारत में होता है वो बंद होना चाहिए। हमारा संविधान बोलता है कि किसी भी रूप में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, 2 जातियों के बीच में, 2 इंसानों के बीच में। मगर ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी आज भी कमर्शियल डिस्क्रिमिनेशन है। मेरे लिए एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इस पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है। आज भी जो इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट होता है उसका 40% एक्सपोर्ट जो है एमएसएमई कर रहा है। गांव-गांव तक अगर कोई एम्प्लॉयमेंट पहुंचा सकता है तो एमएसएमई। तो भाई और बहनों, जो भी आप काम करें, हमेशा एमएसएमई के प्रति बहुत संवेदनशील, बहुत आप लोग उसको जितना आप लोग उनको
हेल्प कर सके, ये सोचिए कि ये आपका बोया हुआ बीज है जो पौधा बन के आप ही को छाव और फल देगा आने वाले दिन में। नमस्कार, धन्यवाद। আজকে আমরা বেঙ্গলে এমএসএমই আড্ডা লঞ্চ করলাম। আপনারা নিশ্চয়ই ভাবছেন এই এমএসএমই আড্ডা কেন? আড্ডা শব্দটাই বেঙ্গল থেকেই এসছে, আমরা সবাই জানি। আড্ডা মানে কি, আমরা বসে ডিসকাশন করলাম, চর্চা করলাম যে আর কি করা যেতে পারে, কোথায় অসুবিধাটা হচ্ছে, আমাদের জুতোটা আমাদেরকে কোথায় বাইট করছে, সরকার অনেক কিছুই বলছেন ওইটা কি নিচে অবধি আসছে কি না। এগুলো সর্বসময় মনে হয় যখন স্টেজ থেকে কথাবার্তা হয় তখন মনে হয় আচ্ছা কী করে কি বলবো, ওই মানুষটা তো বলছে, এখন ওনাকে ইন্টারফেয়ার করাটা বলা বোধহয় উচিত হবে না। আড্ডাতে কি হবে, আপনি সামনে সামনে সবাই বসছেন, একজন এমন লোককে সর্বসময় ডাকা হবে, মাসে একটা এই আড্ডাটা বসবেই, মানে একদম অতি অবশ্যই বসবে। চেষ্টা করব মাসে দুটো করা, কিন্তু একটা তো হবেই, যেখানে একটা হেড মতন লোক বসবে যে সব কিছু বোঝে, সব কিছু জানে, অন্তত এমএসএমই সম্বন্ধে সব কিছু বোঝে। ওনাকে বললে তখন আমরা বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ কোথায় আটকাচ্ছে। এইগুলো করার আরেকটাও কারণ হচ্ছে যে সরকারকে আমরা লিখে চিঠিপত্র করে জানাতে পারবো যে কোথায় কিন্তু লোকেদের অসুবিধে হচ্ছে। অনেক সময় হয় যে আমরা সবাই ভাবি যে হ্যাঁ এটা চলছে, ভালোই হচ্ছে, কিন্তু নিচে লেভেলে কোথায় কি প্রবলেম, এটা আড্ডার জরিয়া থেকে আমরা এটা জানাতে পারবো সরকারকে। এই জন্য আমরা আড্ডাটা লঞ্চ করেছি। আর এছাড়াও আমি আপনাকে বলতে চাই যে সর্বসময় যে আমরা ইংলিশে কথা বলবো এটাও কিন্তু উচিত না। আমাদের সেমিনারে আমরা প্রায় দেখি যে ইংরাজিতেই সবসময় কথাবার্তা হয়, কিন্তু একটা মধ্যমবর্গী কাজ করে যে বা একটা বিজনেসম্যান, ও তো সর্বসময় খুব ভালো ইংলিশ বুঝতে পারবে তার তো কোনো কারণ নেই। সেজন্যই এই আড্ডাগুলো আমরা বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ, হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ, এইসব ল্যাঙ্গুয়েজে সোজা করে করতে চাই। দেখুন, আমার মুখ্যমন্ত্রী সুশ্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওনার জন্য একটা স্টেপ নিয়েছে। আপনি জানেন কিছুদিন আগে আমরা একটা স্কিম লঞ্চ করেছেন, 5 লাখ টাকা ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট গ্যারেন্টি দিচ্ছি লোন, মানে কোনো ব্যাংক থেকে যদি ধার নিতে চায় আমরা দিব। আমরা চাইছি উনি কিক স্টার্ট করুন, আমরা চাইছি উনি এগিয়ে যান, আমরা চাই উনি কাজ করুন, তারপরে ঠাকুর আর ওনার পরিশ্রম সব কিছু ডিসাইড করবে। আর এখানে যতগুলো এনভায়রনমেন্ট আছে লোকাল লেভেলে আমরা ওটা দিয়ে রাজি আছে। আমার কোনো প্রবলেম হলে আমাদের বাংলা সাহিত্য কেন্দ্র আছে, আমাদের WBIDC আছে, উই আর বেঙ্গল ইজ ফুললি কমিটেড টু দ্য গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট। কেন ওরা গ্রাস অঞ্চলে গিয়ে ডেভেলপমেন্ট করতে পারে।